Kasin ko te. Pila? 500 lang pila charge. Cheese. Bulon mo kasong number din o. Oh, sendran ako. Oh, sige te. Salamat. Oh, may lingaw ba? Ilang yung vlog ko. Hindi totoo yan. Bola lang yan. 6.5 hours later. Yo. Oh, Te, bakasaat ko te be. pila? Wala, 55. Waan rin akong charge dre. Oh, kuha lang dia, kuha. Okay. Ra. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. Oh. Oh, ayun. Lagi, nagkuhan ba ko ni mo no? Baratuhan din ano? Ah, dara. Kuha na akong charge. Wala nag-charge. Oh. Oh, barato pa naman si Mate. Ah, salamat. Okay, tiyan, yan po. Wala sa karong, ikusuki mga atag ron. Naghan pa balik. Nagbilin mong kudrik. Hey! Pa. Balik lang ko te, salamat. Okay. A few moments later. Hello te, Oh. kasin ko usap te be. Wala ka kadaog na di ay? Wala bawian man, kung gamay raman. Oh no! Kalibo. Okay. Sendran ako. Dismil na, dismil. Hey! Dako ding madaog dahil. Charge. Replay charge gani. 30. Nya lang sukli te, nya lang sukli. Ah, sige, sige. Tabugi, bawi pa ni ron. Oh, sendran ako. Salamat, gato gyapon number te ha. 2,000 years later. Sima. Nasi angkol te. Wala ra ba nilakaw? Ito, baligyan ta naman yung sapatos ba? Ano man? Hindi na po gagawa ng masama. Baligyan lang kaya kung gamitin kwarta ba? Ginagawa. Aha, mananadaog man gato ganiha. Ah, wala na yun. Bawian man, nangurot naman gyapon. Oy, Kuha na ko TV, sa kalibo lang te. Kay 3,000 may palit na kuhaan eh. mahala po Hindi totoo yan. Oy, Bola lang yan. ginamit daw ang imo. Bago mo ni sa kabulan paminis ko ah. Sige, sige. Tanaw te, dalawang sulod na te, diwan lindot pa kay na. Nanong naman ni Apil Bidyas baho mo yun. Ikot yan yang charge katurang na organias tinta. Oh, sige, ako rin send. Dite, salamat. Sige.